अस्सलामुअलैकुम हुब्बे वतन पाकिस्तानियों। बिल्ली थैले से बाहर आना शुरू हो चुकी है। आखिरकार काजी फाइज ईसा जो है वो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में मसरूफ हो चुके हैं जिनसे इन लोगों ने ज़ाती इंतकाम लेना हो, क्योंकि इस टाइम पर आयन और कानून पाकिस्तान में सिरे से मौजूद ही नहीं। जिसको आपने रगड़ा लगाना है उसके खिलाफ बंद फाइलें भी खुल जाती हैं। नवाज शरीफ जैसे चोर डाकू जिसके खिलाफ गवाहान मौजूद थे उनको गायब कर दिया जाता है, क्योंकि सच और झूठ अगर किसी ने देखना हो कि कैसे साबित करते हैं तो पाकिस्तान की अदलिया को देख लीजिए। आज बहुत अहम केस फैजाबाद धरने के हवाले से जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ऐसी ऑब्जर्वेशन दी कि जिसने नए सवालात को जन्म दे दिया। वो फरमाते हैं कि फैजाबाद धरने के फैसले पर अमल दरामद ना होने से जो नाइंसाफियां हुई हैं इसका खमियाजा कौम ने 9 मई के वाक़े की सूरत में भुगता। तो हुब्बे वतन पाकिस्तानियों, सबसे पहला सवाल तो ये है कि काजी साहब को वो धरने और वो एहतजाज जो कि नून लीग और पीपी आलिया अदलिया के सामने करती थी उसको वो एहतजाज और साजिशें नजर क्यों नहीं आती। उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट जब फजलुर रहमान इनको सीधी धमकियां देता है, इनकी पतलूनें उतारता है, इनके ऊपर वो घटिया इल्जाम लगाता है, ये चुप हो जाते हैं और कहते हैं कि ये मुल्की मफाद में नहीं। तो मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, सारा सिस्टम करप्ट और कोलैप्स हो चुका है। ये लोग सिर्फ उसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, ये उसी को जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहते हैं जिनसे इन लोगों ने जाती इंतकाम लेना हो। और अब आने वाले दिनों में फैज हमीद के गिर्द घेरा तंग होने जा रहा है। फैज हमीद को जेल में डालने की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इसीलिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने फैसलाबाद धरने की जो है नई ऑब्जर्वेशन अवाम को बता दी है कि आने वाले दिनों में मैं इसी को बुनियाद बनाकर जो है वो फाइज ईसा को गिरफ्तार करूंगा। और दूसरी तरफ खबरें ये भी आ रही हैं कि अमरीकी वफद की सेंट्रल जेल जो है अडयाला रावलपिंडी की, उसमें कप्तान से मुलाकात भी हुई है। इस मुलाकात में असल में अभी तक सच्चाई जो है वो सामने नहीं आई, लेकिन अभी तक की जो ये खबरें हैं उसमें यही है कि ये इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ जो है एक नई साजिश है। मुल्क को बैरूनी कुफ्तों के आगे इन लोगों ने झुका दिया, माइशत तबाह कर दी, आईएमएफ के आगे घुटने टेक दिए। रोज रोज इनके आका जो हैं वो किस हैसियत से, अमेरिका का वफद किस हैसियत से अडयाला जेल का हंगामी दौरा करता है, क्योंकि वहां पर इमरान खान मौजूद है। इस टाइम पर खबरों की जीनत बनना चाहते हैं ताकि अवाम को ये तासर दिया जाए कि इमरान खान जो है उसने डील कर ली है। लेकिन ये बात मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों याद रखना, ये आपको दिखाएंगे कुछ और हकीकत में कुछ होगा। आज अलीमा खान ने खुल्लम खुल्ला इस बात का इजहार किया है कि मुझे और बुशरा बीबी को ये धमकियां दी जा रही हैं कि अपनी जुबान बंद रखो, जुबान सी लो, अगर जेल से होकर आती हो तो अवाम को इमरान खान के बारे में कुछ भी मत बताओ। ये लोग पूरी तरह बिक चुके हैं और ये हर आवाज को खामोश करना चाहते हैं। ये सिर्फ यही तासुर देना चाहते हैं कि कप्तान ने डील कर ली है, लेकिन अगर कप्तान ने डील करनी होती तो वो उस टाइम पर डील करता जब पूरी पीटीआई को ये लोग तोड़ रहे थे। ये एक एक बंदा करके इन्होंने पीटीआई को इसीलिए तोड़ा है ताकि इस स्टेप पर इमरान खान जो है वो लेट डाउन हो जाएं, इस स्टेप पर इमरान खान घुटने टेक दें, इस स्टेप पर इमरान खान घुटने टेक दें। और आपने देखा फवाद चौधरी से लेकर असद उमर, हर बंदा स्टेप बाय स्टेप लॉन्च किया गया ताकि इमरान खान को गिराया जाए। लेकिन वो मर्दे मुजाहिद है और मर्दे मुजाहिद कभी भी नहीं झुकते। वो ना आज झुका है ना कल झुकेगा और ना आने वाले दिनों में कभी भी कौम के सर को नीचा होने देगा। आज अलीमा खान ने बहुत बड़ा इंकशाफ किया कि हमें और बुशरा बीबी को कहा गया है कि गिरफ्तार कर लेंगे, आप कम बोलें ज्यादा बोलें तो जेल में डाल दिया जाएगा। तो यही तो पाकिस्तानी अवाम के साथ हो रहा है। ये रजीम चेंज ऑपरेशन में जो कुछ हो रहा है, और आपने वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम की जो भी कारकर्दगी देखी है उससे पाकिस्तानी अवाम क्यों मायूस है? क्या पाकिस्तानी अवाम को नहीं पता
کہ یہ سارے ایکٹرز مل کر گراؤنڈ سے جا رہے ہیں کیونکہ ہم نے پاکستان کو تباہ کرنا ہے، اور اس سازش میں کوئی اور نہیں، ہمارے گھر کا چوکیدار شامل ہے، اور جب گھروں کے چوکیدار مل جائیں تو وہ گھر تباہ و برباد ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھ لیا کہ پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہے، اس کے بعد بھی یہ لوگ عمران خان کو نیچا گرانا چاہتے ہیں اور اس نواز شریف کو آگے لانا چاہتے ہیں۔ نواز شریف جو ہے وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈنگ کر دی جائے، عمران خان کو ہٹا دیا جائے۔ اسی لیے تو آج وہ بڑے بڑے بیانات دے رہا ہے کہ ہم کوئلہ نکالیں گے، ہم وہ کریں گے، ہم اسی انرجی سورس کو یوز کریں گے۔ تو اس کو یہ یاد نہیں کہ 16 مہینے میں ساری کیبنٹ جو ہے وہ سارے مشورے لندن میں جا کر کرتی تھی، اس ٹائم پر تمہیں کوئی بھی ایسا پلان یاد نہیں آیا۔ پاکستانی عوام کو بیوقوف بنانا ہے، لوگوں کے دماغوں کو واش کرنا ہے، کیونکہ عمران خان نے پاکستانی عوام کی آنکھوں کا آپریشن کر دیا ہے۔ ایک دفعہ پھر سے دھوکے اور فریب کی پٹی جو ہے وہ پاکستانی عوام کی آنکھوں پر باندھنی ہے، لیکن انشاءاللہ اب ایسا نہیں ہوگا۔ ان کا ایک ہی پلان ہے، عمران خان کو مارنا ہے۔ نواز شریف نے عاصم منیر کو یہ پیغام پہنچا دیا ہے کہ ہر قیمت پر مجھے فیض حمید، عمران خان اور پی ٹی آئی جو ہے اس پر کاٹا چاہیے، اور وہ تو آگے ہی جو ہے اس کی تعیناتی غیر قانونی ہے، وہ بولے تو کیا بولے۔ اسی لیے عمران خان کو آنے والے دنوں میں یا تو سزائے موت دیں گے یا اس کے علاوہ جو ہے عمر قید کی سزا سنا دی جائے گی۔ اور اس کے بعد پی ٹی آئی میں ہے کون؟ عمران خان کی بہنوں نے تو کھلم کھلا کہہ دیا ہے کہ ہم اپنے بھائی کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ یہ کوئی نون لیگ تو نہیں کہ ایک ہاتھ کیا تو دوسرا چہرہ آ جائے گا۔ پاکستان کی عوام صرف ووٹ دیتی ہے عمران خان کو، اور پاکستان کی عوام کسی کو ووٹ نہیں دیتی، اور نہ کوئی قائد ہے۔ اگر کوئی قائد ہے تو وہ عمران خان ہے، اور عمران خان نے اپنے وکیل شیر افضل مروت کے ذریعے عوام کو یہ پیغام دیا ہے کہ میں پہلے ہی بہت بڑی غلطی کر چکا ہوں جب میں نے جہانگیر ترین جیسے الیکٹیبلز کو اپنی جماعت میں ڈالا تھا۔ اب اگر میں ووٹ دوں گا تو ان لوگوں کو دوں گا، ان لوگوں کو ووٹ کا حق دوں گا، ان لوگوں کو آگے میں منتخب کروں گا جو کہ حقیقی طور پر عوامی نمائندے ہوں گے۔ اور عمران خان نے ایک لسٹ تیار کر لی ہے، آنے والے دنوں میں جو ہے اس کو عوام کے سامنے لایا جائے گا، لیکن اسی سے پہلے ان لوگوں نے کریک ڈاؤن شروع کر دیا۔ گجرات میں آپ نے دیکھا کہ دن دہاڑے پی ٹی آئی کے ایک کارکن کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ عوام کو خاموش کروانا ہے، عوام خاموش نہیں ہو رہی۔